Okay, so good morning to everyone. Okay, so ni Apo Diyos manan iti mapadayawan. So, rugiten through prayer. Okay, so let's pray. Hallelujah, Lord God. Thank you so much, Lord God, once again. Dito Apo agsapa. And Lord, we glorify your name, O God. We glorify you, O Apo, because truly that you are the one who gives us, Lord God, our daily life, Lord God. Thank you so much, Lord God, for waking us up, Lord God, once again for today. Kasi kaapo ti mapadayawan. And we thank you, Lord. Iti ti man nga gundaway as we're going to listen to your words, Lord God. And may I ask for your presence. Iti tumunggal may sa kanyami. Na dumo, Lord God, kat adang nga mabal nga they are already as asikasuan dan, Lord God, dagiti agrubrubat da. And I pray, O Lord God, nga while they are listening, kat Lord, sikat timang bendisyon o apo iti tumunggal may sa tamanikasta ka dito nga sa soom, O Lord God, mabalin nga some of them can have the revelations, Lord God, iti tayo apo. And nga words mo, kat kastamot o apo nga tulungan da kami, O Lord God, to understand more, O Lord God, your words, Lord God. And to meditate it, O Lord God, day and night. Can wala po si kamanti mapadayawan. We give you all the praises and adoration in Jesus' name. Amen. Alright, so today ito yung month ngayon we are gonna talk about a cheerful heart. Inya. Okay? So, sometimes ngayon even in the hardest ngayon the hardest task, like, sometimes we also felt iti kas lang nga very light or kas lang ayos lang kas jay, or whether or sometimes ngayon when we are working in a challenging a challenging ministry niya, sometimes ngayon haan mat nga jay kas lang stressful, sometimes adamot ti maka na iti kas lang medyo marigatan da. So, due iti schedules, kakasjay. But even though, like, despite karagijay da, a cheerful heart, no, adati cheerful heart mo nga talaga ngayon, it makes, your work easier, yeah. So it honors God and inspires others also. So di ba, maminsan nga kaslangan nga makita mga alade nga kaslangahan nga mabanbanog, anya, tingi kaslang you are super inspired itiday nga tao. So sometimes nga you are more motivated to do better and to do nga kahit mo nga kaslang because that person gaputin na nga nakita nga tao nga kayat mo nga ag-serve, or kayat mo to do a better do better in your ministry kasjay. So ibasak man dito yung Psalms chapter 28 verse 7 kuna na nga, the Lord is my strength and my shield, my heart trusts in him and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him kuna na ijay. So, dito yung verse nga i-capture na jay, serving God with a cheerful heart. So, it's about relying on His strength. Han mo nga ko na nga, dagiti amin nga aramidam nga it's about because you are strong kunam bangim nya nga uy gapo kanyak nuhan nga deket nuhan nga no awan nak nga or no awan dayto nga strength ko nga awan dayto nga napasama kasjay nya it's like you are already boasting iti may mayabang kan idagito nga naaramid, but then the essence ni iti panag-serve ka ni God nga it's about iti nya nagapo kadi it's about relying iti on the strength relying on the strength iti kaslang strength from God kun ako ma. So another one trusting trusting in his help, haan nga trusting on yourself so trusting on yourself sometimes nga adang haan nga
mayat iti result na. So, but trusting on God is the best decision ever nga mapasamak, or the best decision ever. So, and of course, finding joy in the privilege of ministry, kasjay. So, iti right yung ikot, it's about iti jingi kaslangay nga pa nag-explore on how we cultivate iti having a cheerful heart. So not on the strength for the ministry, but also allows to glorify God. So kunak dito nga is about a heart, not about your strength, not about your trust in yourself, kasjay. So it's about the joy and having the heart of serving God in ministry. So, okay, mapantayong word is point number 1. A cheerful heart draws strength from God. So, a cheerful heart draws strength from God. Kung na namanan, verse tayo nga, the Lord is my strength. So, of course, sometimes, iti ministry nga ikat, kas lang nga marathon dayta. Yeah? So, di kas lang nga, ma-feel mo, di way, iti, or di dagsan na, di wait, iti, dagsan, iti responsibility. Di nga kas lang nga, haan mo nga, dagi expectations nga, akala mo nag-enter ka dito nga ministry nga ala naglaka-laka lang gamit. No, sometimes nga adangay di ma-expect tayo nga especially ngayon, kunwari anniversary kasi nga medyo ngay kakaroon no busy ka tapos adati maisabsabay iti ministry niya iti church nga it's very challenging niya. Sometimes it will also press you down nga ma-down ka because of this, or kas lang tapos dapat timangag mo nga dapat kastoy dapat or kasjay. So sometimes nga it's like that. It's a marathon kunada jekas lang you are nya day I mean David's words nga David's word i-remind natin tayo nga we are not called to rely on our limited strength. Kasi in our own strength it's just limited. So nakalimit lang kano iti strength tayo. But then when you rely on God's strength in God, it is an abundant strength. Di nakalaw-lawang strength nga dayta. And when we trust God nga God as our source of our power, of course, our heart become more cheerful. Nya? So, no, i-trust tayo ni Apo Diyos. So, sometimes gami, no, i-trust mo tibagim ni kat, jengi kas lang nga, mapaay ka. Nya? Tahan mo nga na naala or naala dagi da kayat mo nga alaan. Nya? But then, when we trust on God, nya, our heart become more cheerful, and at the same time maawan pa our burden will become lighter nya jekas lang bumasit pa iti burdens tayo. So example na dayto yung kasla kumano iti phone inya. So dayto yung phone nga dayto yung kailangan na di ba ti charger. So, of course, na ma-charge data, okay, na ma-connect data i-charger na. So, ag-function, mat niya, mayat function na, kasi gumana mat, and kasi mat, in the same way, kasi mat, iti, without a regular connection kani Apo Diyos, through prayer and His Word, ngikot, we can quickly be drained. Diyan nalaka tayo nga ma-drain launay. No awan iti charger tayo nga as no awan ti charger tayo. So of course, God through prayer iti kararag iti saon ni Apo Dios isu ti maysa nga mangpapapigsa kanya tayo niya. Because no once nga malowbat day tangay kat ha ka nga nag-charge ma-drain ka. Ma-drain ka. So, numadrain ka nga ikat, awanan, kas lang nga,
standby kanditan awanan ti Sir Beam awan ti haanan nga han kan nga mausar inya kasi you don't have awan battery mon or hangkan nga function kasi kumano cellphone. So God's strength nga ikot recharges us with energy niya and joy kasi so energy and joy, so is ito ka jay ni Apo Diyos is ito mang i-recharge kanya tayo. So we need God every day, and we need the word of God every day. So when we feel weak man niya or maburden tayo kasjay or maburden tayo, especially when serving ministry, sometimes kasapulan tayo nga talaga nga spend time in God's presence. So kasla ko ma-EJ kuna na dito Isaiah chapter 40 verse 31 kuna na nga, but those who hope in the Lord will renew their strength. So hanon dita nga kwa kanya tayo, hanon nga barbaro dita kanya tayo, but then it will always renew our strength. No, that tayo kat ag-trust tayo mismo kani Apo Diyos. So, when? And another one, we also need always daily prayer launay. So, our strength nga kat isuday matlaang our prayer, our connection to God. Of course, it will replace our weaknesses. Okay? So, diay, next, number 2, ken day tumatla ang tilast. So, number 2 ngay kat kunana, a cheerful heart rejoices in the privilege of serving. So, ij verse tayo, ij verse na day ngay kat kunana, ij ngay kat my heart leaps for joy. Nya? So, day ngay kat serving God is not merely an obligation, but it's an honor. Haan nga obligasyon niya, ministry, ngam it is an honor. So, how? So, like, a cheerful heart recognizes the privilege of being chosen by God to participate in His work. So, kaslang nga, we are even nga, maswerte tayo kasi maswerte tayo because it is a privilege for us to serve God nya we are participating in His work, and it is easy to become focused on the challenge mutlaang so kasla nga ni David reminds us that joy comes when we see ministry as partnership with the Creator. Yeah. So ni David i-remind na tayo nga the joy comes when we see the ministry as a partnership with the Creator. Haan nga jay kasla ko naktatay, haan nga jay burden iti ministry, but it's a partnership with the Creator, kan haan nga dagsan. Yeah. So imagine mo, example, imagine mo nga ikat adati may isang i-admire mo nga tao. So, dito nga tao, maybe one of your, okay, for example, may isang artista. Ni Robin Padilla ko namon. I-admire mo dito nga tao. My God. Tapos biglang ako na nga ag-work, you will work together, kasi, ikat, or maybe, when basta, siguro, mabayan, example tayo latan ni Robin Padilla. Okay, so, i-admire mo isuna. But then, nagkaroon ka ti privilege nga ag-work kanya na. So, in collaboration, ag-collaborate kayo nga duwa. So, di ba, no si kaji tao nga din nga mang-admire iti dayta nga tao nga ikot, haan ba nga, you felt very happy, nya? You felt, jegas lang you are excited inya nga mang-serve dayta nga tao. So how much more in serving God, yeah? Because it's serving God in ministry is even greater because it impacts lives of eternity and bring joy. So
Day. So how much more no ni no si ka nga kit excited ka nga ragdagos nga maki-collaborate ka ni Robin Padilla kumain niya. But then how much more no it is a serve tayo my God, what a privilege for us to serve God, which is the greater than the one that you admire niya. So like a privilege for us nga talaga haan nga maminsan manan it's not a burden launay dagiti nga ministry that ang adang naka nag-enteran tayo kasjay. So diay another one I could reflect on why you serve and internal impact your ministry has on others. Okay. So kas lang nga dating nga ministry nga it's about iti dating nga ministry kun ako on dating nga ministry nga we should serve God on with a cheerful heart nya ta narigat mo't no kana ibagam nga adalang tin na ibaga kanyang nga mabalin nga pakiaramid mo daytoy tapos ikaw naman nga nag-enter nga ket reklamo ka nga reklamo nya. So anya mo tanti kasjay nga ibagam nga you want to be a part of God's ministry nga no dati maibaga kanyam nga kastoy ti aramiden nyo or kastoy man mabaling nga pakiaramid nga ikat sika nga ikat anya nagre-relax ka lang kasjay and or maybe agreklamo ka because you don't like to be a part or maybe you are so busy ikat mabalin mo ba't nga maipasa iti dadumano haan mo pa nga kaya on that day haan nga ko na nga ipasa mo iti kas lang haan mo nga ipasa mo nga forever nga maminsan manan nga ikat serving God is much better than serving iti na inlubungan niya. Serving God is the best choice in everything araramidan tayo. Okay, so kasimot lang ko may paawag iti daytoy nga medical mission tayo no 13 and 14 so han pa nga sure no 1 day or 2 days nga ag-announce danton. So no adaman kano iti kaslang makinkayat nga mapan or maki-join nya kat i-message yun lang ni ading nga Jera. Okay? So tapnon when ma-involved tayo amin iti nga ministry. So daytoy kitaan tayo daytoy nga our part of evangelism iti Amburakaw kasi to be a part iti daytoy nga work ni Apo Diyos. Okay? So, in conclusion, iti daytoy nga word tayo kat serving in God's ministry with a cheerful heart, maminsan manan, is not just about having a positive attitude. So, it is about living out the truth. Ijay sa ni Apo Diyos nga naibasa tatay. So, draw your strength from God nya. Let Him empower you when we feel weak. So of course we need God every day. We need Him every day nga talaga because we are nothing no awan isuna. So another one, you could rejoice in the privilege of serving. Haan nga be sad in the privilege in serving, but rejoice kuna na ijay. So celebrate tayo because it's an honor that we are partnering with His kingdom niya. So agyaman tayo we are used by God in serving niya. So it is not a burden for us let's make it as an honor nga dagiti ministry tayo nga ikat han nga dagsen kanya tayo nya hanga dagsen it's a blessing and
a privilege for all of us. Okay, so dela ang iti maibagak iti dela ang iti saon ni Apo Diyos iti dito nga aldaw kat let's pray for today. So hallelujah, Lord God. We thank you so much once again, O Lord God, iti dito apong agundaway. Maminsan maman, O Lord God, agyaman kami for using us as a part of the ministries nga da nga ipapaay mo kanyami, O Lord God, kat agyaman kami apo karagito da nga dagiti nga sasaom, O Lord God, nga you're always giving unto us to give us strength every day. And may you always continue, Lord God, to give us the strength, O Apo, the joy in serving you, in partnering with you. And thank you, Lord, for the privilege, O Apo, nga dang ipapaay mo kanyami. Adaman, O Lord God, dagiti daduma nga dagiti agdengdengag, O Lord God, nga umpay ti ministry da may you give them, O Lord God, iti a better way on how they can understand or on how they can learn about their ministry, O Apo. Itan mo, Lord God, kanya da iti maybe a vision, maybe tarigagay, O Lord God, maybe a dreams, O Lord God, on how they can learn more, O Lord God, about their ministries, O Apo, or adaman, O Apo, dagiti mauawanan, O Lord God, iti ganas iti dayto Apo nga gundaway, because iti dagsen iti ministry nga paay kanya da, Lord God. I pray nga ada nga sika kumatimang tulong kanya da, may you help them, Lord God, on how they can strive, Lord God, for this that they are feeling right now. Maybe adaman, O Apo, iti madadagsanan, O Lord God, nga may kararag ko iti dayto Apo nga gundaway. Help them, O Lord God, nga ada nga tumakder, O Lord God, iti dayto Apo, and give them the strength, O Lord God, and may you give them, O Lord God, the comfort, the strength, O Lord God. And salamat, O Apo, dagiti amin nga aramidem. And may you always continue, Apo, nga give everyone, O Lord God, because we know, O Apo, nga every one of us has their different gift, different ministries, Lord God. Ada nga sika Apo timang tulong kanya mi tamni kastakat, ada nga ma-discover mi pa, O Lord God, dagiti dapat nga para kanya mi, O Apo. Salamat, O Lord God, dagiti amin agyaman kami, O Lord God, because you are always there, O Lord God, to ready to comfort us, Lord God, in terms of need. And kastamat, O Apo, dagiti amin, Lord God, nga ageskwela iti dayto Apo nga gundaway. I pray nga idang i-bless mo da isuda, i-bless mo, Lord God, dagiti amin mo't, O Apo, nga agtrabaho, kastamat, Lord God, dagiti adati mapanan na iti dayto Apo nga gundaway. May your protection come, and may your protection nga iso timang mangtulong kanyami, or may sa, O Apo, nga makipag-ada ka, Lord God, iti tumunggal may sa protect mo, O Apo, iti tumunggal may sa kan kastamot, Lord God, nga ikamot, Lord God, iti whenever nga mapanan iti tumunggal may sa kanyami, we will always see, Lord God, and feel your love, Lord God, for us. Tulungam da kami, O Apo, nga dagito nga marikrik nami, we know makitkita mi, O Lord God, iti dayto nga gundaway. Tulungam da kami, O Lord God, on how we can understand more on what you plan, O Lord God, for us, because sometimes we cannot haan mi man, O Apo, nga ma-understand dagiti ket mo nga ibaga kanyami, but Lord, help us, O Apo, nga tulungam da kami kumaapo, nga mang i-understand, O Lord God, for those we know, mang i-accept, O Lord God, for those ministry mo't lang, O Apo, na idutok kanyami, O Apo. Sa kangarod, O Lord God, iti maparan iti dayto nga gundaway, and we give you all the praises and adoration in Jesus' name. Amen. Alright, so day good morning, Tito Munggal may sa kanya tayo, and happy birthday kadagiti amin nga ag birthday. So bye and good day.